श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। हरिः ओम्। ओम नमः सदसे नमः सदसस्पदजे नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यैः सप्रदसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदाः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमाजुरुपासतां। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भक्तमहाजनेभ्यो नमो नमः। ओम आचार्यः प्राणानायम्य ओम भूः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यदं विघ्नं निघ्नन्ति ततं विश्वक्सेनन्दमाश्चये। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेते अंग्रियुगलं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतर्मतर्मम। स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषन्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति देशापमङ्गलम्। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः। येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सीतारामाभ्यां नमः। समस्तदेवताभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। समस्तदेवताभ्यां नमो नमः। प्रारिप्सितस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ श्री विघ्नेश्वर महागणपति पूजां च करिष्ये। उपस्पृश्य तदंगं कलश पूजां करिष्ये। कलशानि गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रा समाचिताः। मूले तत्र स्थितो मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः। ऋग्वेदो तवेदर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बसमाचिताः। आयां तदेव पूजार्थं दुरिदक्षयकारिकाः। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। तज्जलेन पूजा द्रव्याणि प्रोक्ष्य पूजास्थलानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य पुष्पं विसर्जयेत्। ओम विघ्नेश्वर महागणपति देवता प्रार्थनं करिष्ये। शमूचीनान्यवेत् परितो वदन्ति स विश्वक्सेनानयन्ति योऽस्मान् वेट्टिजं च वयं दुष्मः। स विश्वक्सेनाभिमृषिदा हवे तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। ओम भूः विश्वक्सेन महागणपतिमावाहयामि। ओम भुवः विश्वक्सेन महागणपतिमावाहयामि। ओम स्वः विश्वक्सेन महागणपतिमावाहयामि। भूर्भुवः स्वः विश्वक्सेन महागणाधिपतिमावाहयामि। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षतानि समर्पयामि। दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि। ऊर्ध्वपुण्डतिलकान् धारयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम विनायकाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। गौरीपुत्राय नमः।
स्कंदाग्रजाय नमः अव्ययाय नमः भूताय नमः सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि धूरसिदोर्वदोर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामासि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्निर्रथिं मम पशोगश्रमश्रमावः जीवनं च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि भूर्भुवस्वः प्रोक्षा परिशिष्टादाहन शोषण प्लावनापरिशोद्य सुरभिमुद्राः प्रदर्श सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः पुरतस्थापित हरिकिलखण्डद्वय सेव्यफल कदलीफलम् एतत् सर्वं महानैवेद्यं निवेदयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः सर्वोपचार पूजान् समर्पयामि अनयध्यानमावाहनादि समस्तोपचार पूजान् समर्पयामि श्रीमते सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु आचार्यः पुनः प्राणानायम्य ओम भूः ओम 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 आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों श्री गोविंद 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 आद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य श्री विष्णोः आग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरः अर्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणिकवर्षे ऐन्द्रखण्डे मेरोः उत्तरे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवादिषष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरस्य दक्षिणाजिने ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे पौर्णमी शुभतिथौ वासरः वासरस्तु मंदवासरयुक्तायां शुभपूर्वाषाढनक्षत्र संयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्रीभगवदाग्नेय भगवत्कैङ्कर्यरूपं भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ विराजमानस्य अस्य देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परात्परपरवासुदेवस्य आश्रित जनपरिपालकस्य अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य ऐश्वर्य सौंदर्य महोदतेः जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिनः प्रीत्यर्थम् अद्य शुभदिवसे व्यासपूर्णमी विशेष पौर्णमास्यायां प्रतिमासे आचरितरीत्याः सत्यनारायण स्वामी देवता व्रतपूजाराधन कर्मणि आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नवनवजनित तापत्रयादि समस्त दोष निवारण सिद्ध्यर्थम् दिव महोत्पाद दुस्वप्न दुष्यकन दौर्मनस्य दुश्चिंतन आगामि सूचित वर्तमान वर्तिष्यमान सकल दुष्टारिष्ट दोष परिहार सिद्ध्यर्थम् सर्वेषां श्री रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम् तत्प्रसाद सिद्धि द्वारा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम् अष्टलक्ष्मी समेत महालक्ष्मी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम् धन कनक वस्तु वाहनादि अभिवृद्ध्यर्थम् समस्त सन्मंगल शुभ फल प्राप्त्यर्थम् सर्वेषाम् आयुरारोग्य प्राप्त्यर्थम् सकल सद्विद्या सद्बुद्धि सुज्ञान प्राप्ति सिद्ध्यर्थम् ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त्यर्थम् रमादेव्या समेत श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम् श्री रमादेव्या समेत
సత్యనారాయణ స్వామినః విశేష పూజారాధనాఖ్యం ఆచార్యముఖేన కరిష్యే కారయిష్యే ఇది సంకల్ప్య ఉపస్పృశ్య. డివోటీస్ ప్లీజ్ రిపీట్. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా గౌరీపుత్ర గణాధ్యక్ష సర్వవిఘ్న నివారక అస్మిన్ కర్మణి సర్వస్మిన్ నిర్విఘ్నం కురు సిద్ధయే విశ్వక్సేన మహాగణపతయే నమః ప్రార్థనాం సమర్పయామి. విశ్వక్సేన మహాగణాధిపతయే నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి యథాస్థానం ప్రతిష్టాపయామి శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. విశ్వక్సేన మహాగణాధిపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. పూర్వ సంకల్పిత ప్రకారేణ రమాదేవ్యా సమేత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత పూజారాధన కర్మణి ఆగతానాం అనాగతానాం సర్వేషాం భక్త మహాజనానాం అస్మాకం సకుటుంబానాం సకల విధ ఆదిత్యాది నవగ్రహ దోష నివారణ సిద్ధ్యర్థం జన్మ జాతకారీత్య గోచారరీత్య దశారీత్య స్థితాః ఆదిత్యాది నవగ్రహ క్రూర ఫల నివృత్తి ద్వారా సౌమ్య ఫల అవాప్త్యర్థం సర్వేషాం జాతకారీత్య గోచారరీత్య దశారీత్య స్థితాః దుస్థానే స్థితగ్రహ సుస్థాన ఫలావాప్త్యర్థం స్వస్థానే స్థితగ్రహ సుస్థాన ఫలావాప్త్యర్థం సుస్థానే స్థితగ్రహ శుభ ఏకాదశ స్థాన ఫల అవాప్త్యర్థం సర్వేషాం ఏ జన్మ నక్షత్రే జన్మ రాశివశాతే నామ నక్షత్రే నామ రాశివశాతే జన్మ అనుజన్మ త్రిజన్మ నక్షత్ర సంధివశాతే అంతర్దశ అంతరాంతర్దశ అంతర్దశ అంతర్భుక్తీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఏ హే గ్రహాః అరిష్టస్థానేషు స్థితాః తేషాం గ్రహాణాం అత్యంత అతిశయ శుభఫల అవాప్త్యర్థం ఏ హే గ్రహాః శుభతరేషు స్థితాః తేషాం గ్రహాణాం అత్యంత అతిశయ శుభ ఏకాదశ స్థాన ఫల అవాప్త్యర్థం సమస్త ఆదిత్యాది నవగ్రహ దోష నివారణ పూర్వక సమస్త ఆదిత్యాది నవగ్రహ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం సర్వేషాం సమస్త సన్మంగళ ఫల అవాప్త్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ పురస్సర కర్మ సాద్గుణ్య దేవతాది పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం తత్తద్దేవత బింబ అర్చన పూజారాధనాఖ్యం ఆచార్యముఖేన కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య ఓం ప్రథమతః సూర్యగ్రహాయ నమః. ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహాద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నో ఆదిత్య ప్రచోదయాత్. జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిం తమోరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం. అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ రక్తవర్ణం రక్తగంధం రక్తపుష్పం రక్తగంధమాల్యాంబరధరం రక్తాశ్వరక్తచిత్రధపతాకాదిశోభితం దివ్యమేరు ప్రదక్షిణీకుర్వాణాం రామండలే ప్రవిష్టం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి సపత్ని సపుత్ర సపౌత్ర సపరివార సమేతాయ సర్వాలంకార భూషితాయ అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ ఆదిత్యాది నవగ్రహ మండల మధ్యే సూర్యగ్రహాయ నమః. ఓం భూర్భువస్వః సూర్యగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అత చంద్రగ్రహాయ నమః. ఆత్రేయసాయ విద్మహే రోహిణీశాయ ధీమహి తన్నచంద్ర ప్రచోదయాత్. ఓం దదిశంకదుషారాభం క్షీరోధార్ణవ సంభవం నమామి శశినం సోమం శంభోర్మకుటభూషణం. అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ శ్వేతవర్ణం శ్వేతగంధం శ్వేతపుష్పం శ్వేతగంధమాల్యాంబరధరం శ్వేతాశ్వశ్వేతచత్రధపతాకాదిశోభితం దివ్యమేరు ప్రదక్షిణీకుర్వాణాం రహమండలే ప్రవిష్టం సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి సపత్ని సపుత్ర సపౌత్ర సపరివార సమేతాయ సర్వాలంకార భూషితాయ అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ చంద్రగ్రహాయ నమః. ఓం భూర్భువస్వః చంద్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం ధర్మరాజాయ విద్మహే రోహితాంగాయ ధీమహి తన్నో అంగారక ప్రచోదయాత్. ధరణీగర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభం కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహం. అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతా సహితాయ
अंगारकाय नमः रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्याम्बरधरं रक्ताश्वरक्तचित्रपताकादिशोभितं दिव्यमेरुपदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकाय नमः ऊर्ध्वस्वः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम तः बुधग्रहाय नमः रोहिणेयाय विद्महे पीतवर्णाय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात् बुधग्रहाय नमः अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधग्रहाय नमः प्रियंगुकलिकाशामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतगन्धमाल्याम्बरधरं पीताश्वपीतचतुर्थपताकादिशोभितं दिव्यमेरुपदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधग्रहाय नमः भूर्भुवस्व बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम नमः बृहस्पतये नमः आंगीरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो बृहस्पति प्रचोदयात् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं बृहस्पतये नमः कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकगन्ध माल्याम्बरधरं कनकाश्वकनकचतुर्थपताकादिशोभितं दिव्यमेरुपदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि इदमासनमिदमर्चनम् ओम भार्गवाय विद्महे दिव्यदर्शनाय धीमहि तन्नः शुक्र प्रचोदयात् हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्राय नमः श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतगन्धमाल्याम्बरधरं श्वेताश्वश्वेतचतुर्थपताकादिशोभितं दिव्यमेरुपदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय ओम शुक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शनिश्चराय नमः छायात्मजाय विद्महे नीलवर्णाय धीमहि तन्नः सौरि प्रचोदयात् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं निमग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम् अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय शनिश्चराय नमः नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलगन्धमाल्याम्बरधरं नीलाश्वनीलचतुर्थपताकादिशोभितं दिव्यमेरुपदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय ओम शनिश्चराय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अद राहवे नमः सैनिकेयाय विद्महे महावक्त्राय धीमहि तन्नो राव प्रचोदयात् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यभिमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं रावं प्रणमाम्यहम् धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रगन्धमाल्याम्बरधरं धूम्राश्वधूम्रचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरु अप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः भूर्भुवस्वः रावग्रामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अदकेतुग्रहाय नमः चित्रांगाय विद्महे धूम्रवर्णाय धीमहि तन्नः केतुः प्रचोदयात् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् ओम केतुग्रहाय नमः चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रगन्धमाल्याम्बरधरं चित्राश्वचित्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरु अप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय केतुग्रहाय नमः
आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्यादिनवग्रदेवता समेत कर्मसाद्गुण्यदेवता गं गणपतये नमः गं दुर्गायै नमः वां वास्तुपुरुषाय नमः क्षं क्षेत्रपालकाय नमः अभयंकराय नमः श्रियै नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्या नमः उमामहेश्वराभ्या नमः लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः इंद्रादिसुराधिपतये नमः अग्नये तेजोधिपतये नमः यमाय धर्माधिपतये नमः निरृतये रक्षणोधिपतये नमः वरुणाय जलाधिपतये नमः वायुवे प्राणाधिपतये नमः कुबेराय धनाधिपतये नमः ईशानाय पशुपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहिताभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानंतर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्य श्री चंदनं धारयामि चंदनस्योपरि हरिद्रा कुंकुमचूर्णं धारयामि आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि नमः सूर्याय नमः चंद्राय नमः अंगारकाय नमः नमो बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः आदित्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि धूरसिदूर्वदूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वधितं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामासि धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि मानो हिंसी जातवेदो गामत्वं पुरुषं जगते अभिभ्रदग्न आगजिष्ठियामा परिपातया दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः पुरतस्थापित सेव्य महाफलं निवेदयामि कदलीफलम् एतत् सर्वं महानैवेद्यं निवेदयामि आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यो नमः पुनराचमनीयं समर्पयामि ओम प्रार्थनं करिष्ये डिवोटीज प्लीज रिपीट नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थनां समर्पयामि ओम सर्वस्याप्ते सर्वस्वजित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यो नमः सर्वोपचार पूजान् समर्पयामि ओम चरणं पवित्रं विधिं भूमिं सम्प्रार्थ्य चरणं पवित्रं विदधं वराणं मेन भूतस्तरतिष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूताः हरिवात्मानमरादिन्तरेम युवासुवासादीति मन्त्रेण वस्त्रं परिच्छाद्य ओम युवासुवास परिवीत आगात् सवत्तेयान् भवति जायमानाः तन्दीरा सक्कवयवन्नयन्ति स्वादियो मनसा देवयन्तः ओम ग्रीष्मो हेमन्तीति मन्त्रेण धान्यपीठं परिकल्प्य ग्रीष्मो हेमन्तवदनो वसन्ता शरद्वर्षा सुवितन्नो अस्तु तेषां ऋतूनागं शतशारदानां निवातये च अभये स्यामाम् आकलशेष्वेति मन्त्रेण धान्यमध्ये कुम्भं संस्थाप्य ओम आकलशे सुधावति पवित्रे परिशुच्यते उक्थेरग्नेषु वर्धते आपो वा इत्यभिमन्त्र्य आपो वा इदगं सर्वं विश्वा भूतान्यापप्राणा वा अमृतमापो अन्नमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्चन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो जोगस्यापो सत्य आपभोर्भवस्वरापहोम शन्नो देवीरिति मन्त्रेण गन्धोदकं पूरयित्वा शन्नो देवीरभिट्टयापो भवन्ति पीतये शम्योरभिस्रवन्तु नः देवस्सत्त्वेति मन्त्रेण ऊर्ध्वाग्रं कूर्चं निक्षिप्य देवस्सत्त्वा सवितप्रसवे त्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णोस्ताभ्यां प्रभो यज्ञेशिति मन्त्रेण चूतपल्लवान् निक्षिप्य प्रभो यज्ञेश देवयन्तोऽर्चन् द्यावा नमो विपृथिवी इषद्यै तेषां ऋतूनामन्त्रेण संस्थाप्य याफलनीतीति मन्त्रेण नारिकेलफलं निक्षिप्य
याः फलनीर्या अपला पुष्पायाश्च पुष्पिनी प्रसोदास्तानमञ्चन्तकम् असः फलपुष्पपत्रादीनमण्टपम् अलङ्कृत्य तन्मध्ये तण्डुलां स्थापयेत् तदुपरि चित्रवर्णै नाना अष्टादल पद्मां विलिख्य तन्मध्ये कलशं संस्थाप्य वस्त्रेणाध्याद्य तत्कलशान्तराले पञ्चपल्लव रजतविष्णुं प्रतिमा सर्वाच्यं संस्थाप्य ॐ कुसुमाक्षदान् हस्ते गृहीत्वा रमादेव्या समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामिं प्रार्थ्य ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवत्सं सरसीरुयक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि प्रचोदयात् जायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सपरिभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्वैरपि पूजितं समादेव्या समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामिने नमः ॐ भूः ॐ भुवः ओगं सुवः भूर्भुवः सुवः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापन महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरशयः ऋग्यजस्सामतर्वाणि छन्दाघंसि प्राणशक्तिपरा देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापना सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ह्रां अंगुष्ठाभ्या नमः ह्रीं तर्जनीभ्या नमः ह्रूं मध्यमाभ्या नमः ह्रैं अनामिकाभ्या नमः ह्रूं कलतरकरपृष्ठाभ्या नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै विशदे ह्रीं कवचाय हुं ह्रूं नेत्रत्रयाय भौषदे सहस्राय पटो भूर्भुवत्सुवरोमिति इति दिग्बन्धः ध्यानं रक्ताम्बोधिस्तपोतोल्लसरणसरोजादिरूढाकराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षुद्भवसिगणम् अप्यं कुजं पञ्चबाणान् बिभ्राणां सृक्कपालिं त्रिनयन विलसत्पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिपरा नः ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं क्रों यारालवशसः हंसः सो हंसः सत्यनारायण स्वामी प्राणः सत्यनारायण स्वामी जीवः भवजीवः वाग्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाग्राणैः विश्वास विश्वास रूपेण बहिरागत्य अस्मिन् कलशे सुखेन सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम अत्र आवाहितो भव स्थापितो भव सन्नीतो भव सन्निरुद्धो भव वरदो भव शांतो भव सर्वाभिष्टफलप्रदो भव प्रसीद 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 सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः प्राणप्रतिष्ठापना काले यथाशक्ति महानैवेद्य प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु अथ द्वारपालक पूजां करिष्ये पूर्वद्वारे द्वारश्री नमः जयाय नमः विजयाय नमः दक्षिणद्वारे द्वारश्री नमः नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारे द्वारश्री नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे द्वारश्री नमः कुमलाय कुमलाक्षाय नमः तन्मध्ये नवरत्नखचित दिव्यसिंहासनस्योपरि सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वारपालक पूजां समर्पयामि पीठपूजां करिष्ये ओम आधारशक्ति नमः कूर्माय नमः क्षीरोदये नमः ओम मद सिंहाय नमः सिंहासनः कूर्माय नमः नानाय नमः ऐश्वर्याय नमः ओम अज्ञानाय नमः अवैराग्याय नमः अमनैश्वर्याय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ सत्त्वगुणाय नमः ॐ रजोगुणाय नमः ॐ तमोगुणाय नमः सूर्यमण्डलाय नमः सूर्यमण्डलाधिपति ब्रह्मणे नमः सोममण्डलाय नमः सोममण्डलाधिपति विष्णवे नमः वन्यमण्डलाय नमः वन्यमण्डलाधिपति ईश्वराय नमः मध्ये श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः पीठपूजां समर्पयामि
इंद्रादिष्टदिक्पालक देवताभ्यां नमः। इंद्राय सुराधिपते नमः। अग्ने तेजोधिपते नमः। यमाय धर्माधिपते नमः। निरुद्ध रक्षणाधिपते नमः। वरुणाय जलाधिपते नमः। वायुवे प्राणाधिपते नमः। कुबेराय धनाधिपते नमः। ईशानाय पशुपते नमः। मध्ये सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रार्थना समर्पयामि। नानारत्नै समायुक्तं स्वर्णतेजो विभूषितम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः। रत्नसिंहासनं समर्पयामि। नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक ग्रहाणपाद्यं देवेश मम सौख्यं विवर्धय सत्यनारायण स्वामिने नमः। पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि। वन्दाक्य व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः। मया निवेदितो भक्त्याः अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः। हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव्या सम्यक् आचम्यतां प्रभो सत्यनारायण स्वामिने नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। ओम दधिक्षीरकृतोपेदं शर्करा मधुसंयुतं मधुपर्कं गृहाणेदं सच्चिदानंद विग्रह सत्यनारायण स्वामिने नमः। स्नानाङ्गपूर्वे मधुपर्कं निवेदयामि। सपरिवार समेताय सत्यनारायण स्वामिने नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। सपरिवार समेताय सत्यनारायण स्वामिने नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानाङ्गं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। वेदयुक्तसमायुक्ता सग्धसामसमन्विता सर्ववर्णयुतो देवा वाससी प्रतिगृह्यतां रमादेव्या समे सत्यनारायण स्वामिने नमः। साक्षात् नूतनवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रार्थमक्षरान् समर्पयामि। ब्रह्मा विष्णुमहेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रीतां कमलापतिः यज्ञोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि। श्रीकण्ठचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां रमादेव्या समे सत्यनारायण स्वामिने नमः। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते। श्री रमादेवी समे सत्यनारायण स्वामिने नमः। हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि। शालेयान् अक्षतान् श्वेतान् चन्द्रावान् विमलान् शुभान् ग्रहाण सत्यदेवेश पुराण पुरुषोत्तम सत्यनारायण स्वामिने नमः। आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम माल्यानि च सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि च प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः। पुष्पमालिकान् समर्पयामि। ओम तथा पुष्प पूजां च करिष्ये। अंगपूजा पुष्पपूजा पत्रपूजा पूर्वक अष्टोत्तरशतनामावली पूजां करिष्ये। प्रथमदा सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि। सत्यात्मने नमः गुल्पो पूजयामि। सत्यनिधये नमः जानुनी पूजयामि। सत्यसंकल्पाय नमः जिंके पूजयामि। सत्याधीशाय नमः ऊरोन् पूजयामि। सत्यरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि। सत्यसेव्याय नमः जघनं पूजयामि। सत्यवटवे नमः कटिं पूजयामि। सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि। सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि। सत्यकामाय नमः पार्श्वो पूजयामि। सत्येष्टाय नमः पृष्ठदेहं पूजयामि। सत्यपरायणाय नमः स्कन्दो पूजयामि। सत्यशौर्याय नमः बाहून् पूजयामि। सत्यसंतुष्टाय नमः वक्षाय नमः हस्तो पूजयामि। सत्यसंतुष्टाय नमः कंठं पूजयामि। सत्यवेद्याय नमः वदनं पूजयामि। सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि। सत्यधर्माय नमः श्रोत्रे पूजयामि। सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि। सत्यौषधाय नमः भ्रुवो पूजयामि। सत्यानन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि। सत्यवपुषे नमः ललाटं पूजयामि। सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरः पूजयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि। ओम पुष्पपूजां करिष्ये। सत्यदेवाय नमः चम्पकपुष्पं समर्पयामि। सत्यात्मने नमः जाजीपुष्पं समर्पयामि। सत्यनिधये नमः कल्लारपुष्पं समर्पयामि। सत्यसंकल्पाय नमः शतपत्रपुष्पं समर्पयामि। सत्याधीशाय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविध पुष्पाणि समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामिने नमः पत्र पूजां करिष्ये। तुलसी पत्रां ओम सत्यदेवाय नमः तुलसी पत्रं समर्पयामि। सत्यात्मने नमः जाजी पत्रं समर्पयामि। सत्यविभवाय नमः चंपकपत्रं समर्पयामि। सत्यसंकल्पाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। सत्याधीशाय नमः दूर्वायुग्मपत्रं समर्पयामि।
सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। नानाविध पत्राणि समर्पयामि। पूर्व संकल्पित प्रकारेण सत्यनारायण स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अष्टोत्तर शतनामावली अर्चन पूजां करिष्ये। ओम श्री सत्यदेवाय नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम सत्यबोधाय नमः। ओम सत्यपुरुषाय नमः। ओम सत्यनाथाय नमः। ओम सत्यसाक्षिणे नमः। ओम सत्ययोगाय नमः। ओम सत्यज्ञानाय नमः। ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः। ओम सत्यनिधये नमः। ओम सत्यसंभवाय नमः। ओम सत्यप्रभवे नमः। ओम सत्यैश्वर्याय नमः। ओम सत्यकर्मणे नमः। ओम सत्यपवित्राय नमः। ओम सत्यमंगलाय नमः। ओम सत्यगर्भाय नमः। ओम सत्यप्रजापतये नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यसिद्धिदाय नमः। ओम सत्याच्युताय नमः। ओम सत्यवीराय नमः। ओम सत्यबोधाय नमः। ओम सत्यधर्माय नमः। ओम सत्याग्रजाय नमः। ओम सत्यसंतुष्टाय नमः। ओम सत्यपरायणाय नमः। ओम सत्यवराहाय नमः। ओम सत्यपरायणाय नमः। ओम सत्यपूर्णाय नमः। ओम सत्यौषधाय नमः। ओम सत्यशाश्वताय नमः। ओम सत्यप्रवर्धनाय नमः। ओम सत्यविभवे नमः। सत्यज्येष्ठाय नमः। सत्यश्रेष्ठाय नमः। सत्यविक्रमणे नमः। ओम सत्यधन्विने नमः। सत्यमेधाय नमः। सत्याधीशाय नमः। ओम सत्यक्रतवे नमः। ओम सत्यकालाय नमः। सत्यवत्सलाय नमः। ओम सत्यवसवे नमः। सत्यमोघाय नमः। सत्यरुद्राय नमः। सत्यब्रह्मणे नमः। ओम सत्यामृताय नमः। ओम सत्यवेदांगाय नमः। ओम सत्यचित्रात्मने नमः। ओम सत्यलोके नमः। सत्यशुचये नमः। सत्यार्चिताय नमः। ओम सत्येन्द्राय नमः। ओम सत्यशंकराय नमः। ओम सत्यस्वर्गाय नमः। ओम सत्यनियमाय नमः। ओम सत्यवेदाय नमः। ओम सत्यवेद्याय नमः। ओम सत्यपीयूषाय नमः। ओम सत्यमायाय नमः। ओम सत्यमहिमाय नमः। ओम सत्यसुरानन्दाय नमः। ओम सत्यसागराय नमः। ओम सत्यतपसे नमः। सत्यसिंहासनाय नमः। ओम सत्यमृगाय नमः। ओम सत्यलोकपालकाय नमः। सत्यस्थिताय नमः। ओम सत्यौषधाय नमः। ओम सत्यदिक्पालकाय नमः। ओम सत्यनिर्धराय नमः। सत्याम्बजाय नमः। ओम सत्यवाक्याय नमः। ओम सत्यगुरवे नमः। ओम सत्यन्यायाय नमः। ओम सत्यसाक्षिणे नमः। ओम सत्यसंवृताय नमः। ओम सत्यसंप्रदाय नमः। ओम सत्यवन्नजे नमः। ओम सत्यवाजवे नमः। ओम सत्यशेखराय नमः। ओम सत्यानन्दाय नमः। ओम सत्याधिराजाय नमः। ओम सत्यश्रीपादाय नमः। ओम सत्यगुह्याय नमः। ओम सत्योदराय नमः। ओम सत्यहृदयाय नमः। ओम सत्यकमलाय नमः। ओम सत्यनालाय नमः। ओम सत्यास्ताय नमः। सत्यबाहवे नमः। ओम सत्यमुखाय नमः। ओम सत्यसंश्राय नमः। ओम सत्यनासिकाय नमः। सत्यश्रोत्राय नमः। ओम सत्यचक्षुषे नमः। ओम सत्यशिरसे नमः। ओम सत्यमुकुटाय नमः। ओम सत्याभरणाय नमः। सत्यायुधाय नमः। ओम सत्यश्री वल्लभाय नमः। ओम सत्यगुप्ताय नमः। सत्यपुष्कराक्षाय नमः। ओम सत्यदृढाय नमः। ओम सत्यभामारताय नमः। ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः। ओम सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। ओम सत्यप्राणनायुधाय नमः। ओम रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः। ओम अर्चन पूजां समर्पयामि। ओम धूरसिदोर्वदोर्वन्तं दोर्वथं योऽस्मान् धूर्वदितन्दोर्वयं वयं धूर्वामत्वं देवानामासि मूर्धारं दिवोर्धं पृथिव्या वै प्राणरमताय जातमग्निम् अधिकं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं दर्शयन्त देवाः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि उद्दीप्य सुजातवेदो भग्ननिरृतिं मम पशोगश्चमश्यमाव च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि पूर्ववस्वः मधुवादारदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीन् सन्तोषदीः मधुनक्तमुदोषज मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तनपिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः। सपरिवार समेताय रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। सबादभक्षमहानैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये मृतपानीं समर्पयामि। हस्तं प्रक्षालयामि। पादं प्रक्षालयामि। मुखं प्रक्षालयामि। गण्डूषणमाचमनीयं समर्पयामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति।
राजाधिराजाय प्रसह्य साजिने नमो वयं वै ईश्वरवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै ईश्वरवनो ददातु कुबेराय वैश्वरवनाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्प्रोर्नमः हम तच्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु तय्यज्ञत्वं वषट्कारत्वम् इण्डस्तकं रुद्रत्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरम् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सपरिवार समेताय सर्वमंगल दिव्य विग्रहाय श्री रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि चारि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रकृष्ट पापनाशाय प्रकृष्ट बलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन अनंतकोटि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि छत्रजामराज समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम चतुर्वेद प्रिया चतुर्वेदमवधारय ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्यादेव मृत्युजं होतारमृतराथामं हरिः ओम हरिः ओम इषेत्वोर्धेत्वा वाजवस्थो वाजवस्थदेव तस्सवितार्पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम हरिः ओम अग्नायाज वीतये गृणानो अव्यदातये निवोतारुच्यबर्हिषि हरिः ओम हरिः ओम शन्नो देवी रभिष्ठय आपो भवन्त पीतये शम्यो रभिस्रवन्तनः हरिः ओम हरिः ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शान्तिः 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 आद्यं पुरुषमीशानं प्रबोधं पुरस्कृतं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तकं सनातनं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वं श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामी देवता पादार्पणमस्तु अयनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् जय बोलो सत्यनारायण भगवान की devotees please chant with us moola mantram ashtakshari moola mantram om namo narayanaja 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 om namo narayanaja. It's now time to hear Šri Satyanarāyana Katha. So we will begin with the first chapter. Once upon a time, the great Shaunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shaunak Muni asked Maharishi Suta, "O Maharishi, please tell us about a way by which mankind can attain moksha." Maharishi Suta answered, "Even the great sage Narada asked Lord Mahavishnu the very same question.
Listen very carefully as I am going to tell you what Lord Mahavishnu himself told to Narada Muni. During his travels to the various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. So sage Narada traveled to Vaikunta, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Mahavishnu, adorned with his conch, discus, mace, and lotus in his four hands, and with garlands around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Mahavishnu asked, Dear Narada, why you have come here? Tell me what is troubling you and what you want, and I will fulfill all your wishes. Narada now replied, O Bhagavan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be helped and how to end their suffering. Lord Narayana spoke to Narada as follows. Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its sufferings by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and liberation beyond. On hearing these words, Narada was filled with joy and said, O Lord, in your infinite grace, please tell me the detail involved in observing this Vrata and the fruits and positive effects of such observances. Lord Narayana replied, On a full moon day, one must gather one's friends and relatives, perform the puja in the evening with great devotion, and offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is completed, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to one and all. The assembled Brahmins must also be fed and gift must be given to them. If this puja is performed in this manner, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this will bring contentment to the devotees observing the puja. With this, we end the first chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Šri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahe. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Šri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the chapter 2. Maharishi Suta continued his narration. O learned rishis, tell me the stories about devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is in all kindness, appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, Why are you wandering around aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am very poor Brahmin, unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray, tell me please. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his grace on his devotees and removes their sorrows. So you should also observe this vrata and reap its benefit. Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana Pooja. After a sleepless night, he got up early in the morning, went to beg for alms. His mind was fixed only on the puja. That day he got a lot of money with which he bought the necessary materials prescribed to him earlier by the Lord himself, and then performed the puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and led a contented life. He continued performing this puja every Purnima day and finally attained liberation. The assembled rishis who were listening to the Maharishi then asked, O great one, please tell us in detail who else performed this puja. Maharishi Suta then continued his narration. One day when the poor Brahmin from Kashi was performing this puja, a woodcutter entered his house and asked for water.
Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kasi, who is now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows. This is called the Satyanarayana Pooja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja, took the prasad, and went on his way. With Lord Satyanarayana in his thought, he resolved in his mind that he will perform this Satyanarayana Puja with whatever money he made that day. He went to an area in the city where rich people lived and sold wood for a good profit. With that money, he bought all the dravyas including ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour and fruits and performed the Satyanarayana Puja properly and with great devotion along with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained liberation. With this, we end the chapter 2 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the third chapter. Maharishi Suta continued, O best of ascetic, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king called Alkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave gift to the learned Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Puja on the bank of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped the boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, O king, kindly let me know how to perform this puja. I would also like to observe this vrata as I too have no children. The king proceeded to give Sadhu, the merchant, all the details about performing the puja. Sadhu returned home happily and told his wife about his encounter with the king and informed her that he has resolved to perform Satyanarayana Puja after a child is born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived a child, and in due course a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter as Kalavati. Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati dutifully reminded him about this promise to perform the puja. Sadhu said he will perform the puja once his daughter Kalavati got married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and his daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messengers found a young and handsome boy from a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the Satyanarayana Puja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind and all-knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in the city of Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. Then events started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldiers gave them hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had stolen from the palace in Sadhu and his son-in-law's boat. The king's soldier found the stolen goods in Sadhu's and his son-in-law's boat and hence arrested them, brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya, the illusion, was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into prison.
Again, because of Maya of the Lord, none paid attention to what Sadhu had to say in his own defense. King Chandraketu's soldiers had also confiscated all the merchandise of Sadhu and his son-in-law. Meanwhile, some robbers also broke into Sadhu's house at his native place and stole all the valuables. Sadhu's family therefore lost all their possessions. One day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at a house where Satyanarayana Pooja is being performed. When the puja got finished, she gladly accepted and took the prasad that was handed to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about Satyanarayana Pooja in some Brahmin's house. Leelavati now remembered her husband's promise about performing the puja, hence she herself resolved to observe the vrata. She assembled her relatives and friends and performed the puja and prayed that he forgive all the sins committed by her family. The magnanimous Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayer. He appeared in King Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and his son-in-law as they were really innocent. Lord Satyanarayana also warned the king that he must follow the orders, else he will face terrible consequences and risk of losing his whole kingdom and his family. The very next morning, King Chandraketu informed his counselors about his dream and ordered that the two merchants be freed. Sadhu and his son-in-law stood before the king in fright, but the king asked for their forgiveness for his mistake and gave them large gift and also returned their merchandise which his soldiers has confiscated from them earlier. The king then bade farewell to the Sadhu and his son-in-law. With this we end chapter 3 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Shri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Shri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Sadhu's earnestness was with respect to devotion to the Lord in the past is still questionable, and he was therefore subject to testing by the Lord if he so desired. Lord Satyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that ascetic was indeed Lord Satyanarayana himself, Sadhu mockingly said, "You ascetic, were you thinking of stealing my things from my boat? I don't have any valuables in my boat anyway. All we have are some leaves and creepers." The ascetic told Sadhu, "So be it," and departed in the great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to their boat, he discovered to his horror that the boat was really filled with leaves and creepers only, as he had falsely told the ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son-in-law, who thoughtfully said, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go and ask for forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for their forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the kind and magnanimous Lord Satyanarayana told Sadhu, "Do not weep. You suffered because you broke your promise again and again." On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Satyanarayana by saying, "O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this prayer, the Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed to their homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were in the middle of performing Satyanarayana Pooja at their home. Leelavati finished the puja properly and asked Kalavati also to do so. Leelavati then hurried to the shore to meet her husband, whereas in her eagerness, Kalavati rushed through the puja and ran to meet her husband without even taking the prasad.
This action of Kalavati was clearly an indicator of her lack of sincerity in her puja, which to her was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lesson quickly. Without any reason, due to the Lord's Maya, Kalavati saw the boat had been capsized and her husband got drowned. Kalavati started weeping with great sorrow at the turn of events. Sadhu was at a loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. He announced that he will be performing the Satyanarayana Pooja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this juncture, Lord Satyanarayana, who is the savior of sinners, was very pleased, and his voice was heard to say, "O Sadhu, your daughter did not took the prasad, and thus did not finish the puja properly in her house to see her husband. Let her go home, have the prasad and come back." With full faith in Lord, Kalavati, who was remorseful by this time, rushed home, took the prasad, and with great devotion. When she returned to the seashore, she found her husband back into the boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter, and son-in-law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Pooja on every full moon day. With the Lord's grace, he too enjoyed all the comforts in this world and finally attained liberation. With this, we end the 4th chapter of Satyanarayana Katha in the Reva Kanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the last chapter 5. Maharishi Suta continued. Once there was a king called Tungadwaja who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Satyanarayana Pooja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing Satyanarayana Pooja nearby. The king, in his vanity, refused the prasadam they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything got destroyed. Then it occurred to him, maybe, that Lord Satyanarayana was probably displeased with him. So he went back to the cowards, prostrated himself before the Lord Satyanarayana's altar, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana now showed his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikunta after his demise. Maharishi Suta said, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain moksha. In this Kali Yuga, observance of vrata can lead to gratification of one's wishes." Maharishi Suta concluded his narration by telling the assembled rishis what kind of blessings were given by the Lord to the people in the above stories. The poor Brahmin of Kasi was reborn as Sudhama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and liberation. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained moksha. King Alkamukha was reborn as Dasaratha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhwaja, who won the test of Lord Krishna administered to him by offering his body to be cut into 2 halves and offered for charity. King Tungadwaja was reborn as Manu, the writer of laws, who gave to the mankind the code of conduct for righteousness. With this, we end the chapter 5 and the narration of Maharishi Suta, after which Saunak and other rishis returned to their respective places. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Devotees, please repeat. Namaste Satyadevesha. Namaste Karunakara. Namaste Satyavagisha. Namaste Satyasuprabho. Satyanarayanam Devam Vandeham Kamadam Vibhum Leelaya Vitatam Vishwam Ena Tasmai Namo Namaha. Rama Devi Sameta Veeravenkata Satyanarayana Swamine Namaha.
प्रार्थनां समर्पयामि। ओम तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरातातं तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रभागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। पंचमुख दीपं दर्शयामि। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।